Zdraví vás vyplechaná kočiča na Mikeš u dalšího pokračování případu o bílé botě, nebo jak se to jmenovalo. To zní hrozně profesionálně, že jo? Ale tak ono takhle to vypadá se vším. Jak mý nahrávání, tak i práce detektiva vypadá nějak podobně. Hele, Galloway, Clitu, Halloway, nebo jak se jmenuješ. Já vím, co dělám. Phelps, badge 1247. How could I help, Detective? Any messages for me? Just a second. You have one new message from Lieutenant Fleischer. Bartender Benny Clough reports victim Teresa Terrellson last seen entering a yellow cab number 3591. Can you have an APB put out on that vehicle? We'll need all sightings relayed to car 11K. Sure, Detective. All radio dispatched now. Were there any incident reports filed in the vicinity of Barron's Bar on North Beaudry Avenue? We're tracking a sailor who was involved in a fight outside the bar. I can check the reports, Detective. I have a message for you from Captain Donnelly. Message reads, James Jessup, U.S. Navy able seaman, has information relevant to your case. Jessup is currently being detained at Central Station. Could be our man. Thank you. Takže spoustu informací, skoro bych řekl až moc. What do you think? Teresa's trail leads right to this cabbie's back seat, Phelps. We need to find it. Musím najít ten taxík. Ale, prosím tě. Já tady nebrzdím dopravu, jo? Já ne. Teď tam bude jaká nehoda. Jdeme se asi do toho tuláckého tábora. Čekat? Garage on 7th Street. Let's hit it, Phelps. The cab driver might tie this whole thing. Hope you're right. No, teď je provoz úplně největší. Kurva. Bylo by fajn toho taxikáře najít, to je jasný. Změnil polohu. Where's that cab got you now? To je on? Zdá se. Je nasranej. What's that got to do with me? The fare you picked up from Barron's Bar last night. What was the woman wearing? It's a green dress. Oh, don't tell me something's happened to her. Tell me about her. She was with this sailor, and he was all over her. She wasn't having any of it. Said she just wanted to dance. But he had that look in his eye. Where did you drop them off? It's at the Crystal Ballroom. What time? After midnight. 12:30? Something like that. Thanks. You've been a big help. Well, that's gonna ruin my day. No, no. Ty máš zkažený den a... Jak to tam napadlo? Někdo má špatný den a někdo je mrtvý, no. Co se stává? Ten tulácký tábor. I think we ought to investigate the hobo lead. Well, if you think we ought to, I guess we ought. Tak jeď, nezastavuj hlavně. Si AIčko udělá co... Když neví, tak zastaví. To jsem vůbec neviděl. Musím to vždycky vypnout. Bude někde na okraji města zřejmě.
budeš odpočívat, že ne? Super, ty vole. Úžasný. Co dálka, to je na druhé straně města samozřejmě. Co to je zase za most? To je opravdu to museli dát na druhou stranu města? To je úžasné. Kriste, kde to je? Kristovanoho. Kde jsem já? No to je fakt na druhé straně. Jo. Příště se tam nechám odvízt. Zas dole. A dobrý, naštěstí. Ještě bychom tady dělali tady. We're looking for a tall man with a disfigured face. You know him? Huh? What? I fought in 2 wars, you know, son. I think I earned some peace and quiet. The bum isn't here. We should follow the lead. These guys can wait. Ne no, vysvětluj velký člověka trošku. Trošku poznamenaj. Can't we talk about this? Are you drunk, mister? Or are you just crap? Pam is taking me to Palm Springs for the weekend. You can't do this! Oh, I wish I could afford that. This doesn't pertain to the case. Co tady, tyjo? Musíme najít nějakého tuláka. That's that cop. Seems like a decent guy. Cože? Tak to bude asi tady. Napravo. When's America gonna understand? How's that just been paid look about him? Got a problem, To pal? co tady je? To vůbec teďka nevím. No to není úplně tak jednoduchý. Hej kámo, tulák, neviděl jsi. Advice? Tak kde může být? Co tady? Jsem bezradný. Think it's soaking out. No tady to vede dál. Wish I could afford No těžko říct si někam určitě, protože... Can't we
talk about this? Sam has taken me to Palm Springs. That's the one. About a week ago, this guy murdered his wife and dumped the body. But that's the cop who put him away. To teda si nic nenajdu. Nevím, koho mám oslovit vůbec. To za prvý. Za druhý je jich tady, je to takový hrozně přehledný. Sakra. Kdo tohle to zase vymyslel? Musíme najít nějakého tuláka. Super. Tohle je vážně super. Ale na hovno. Ty bys taky poradil, že jo? Ty jsi taky, vole, Finbear, vole. Any ideas? Why aren't we back at the house giving the husband hell? He's got to be high on your list, Phelps. He's high on mine. That's disgusting. Tady nic není, ty vole. Já si tohle místo pamatuju předtím, když jsem to hrál, ale... Jak, že jo? Jak jsem to hrál, nevím. Něco se tady odehrálo, ale... Těžko říct, koho tady mám oslovit, že jo? Protože... An Englishman, an Irishman, and a Scotsman walked into the bar. The bartender looks up and says, "What is this? Some kind of joke?" Tady nikoho prokecnout ani nejde, vole, všichni se tady válí, chlastají. Finbear se tady plete samozřejmě, aby to nebylo tak jednoduchý. There are three kinds of people. Those who can count and those who can't. Co ty seš tady jak... Vykslák. Super stopa ulice, to jsme potřebovali. Cože tady stejně nebude nikdo. Našli jsme tu fotku. A to je tak všechno. To je nahoře, tam se nedostanu. Why is the word abbreviated? Leave him be. To jsem se měl úplně zbytečně, ne? Snad ne, vole. Tady nic není, ty vole, já nevím. Zmiňovali toho tuláka blbýho. Aby jsme zjistili, že tady nikdo není. Opravdu úžasné. A ještě to jednou projdu, ale mám pocit, že na nic nemám šanci přijít. Co tady? Bordel. Jo, policejní práce tvrdá je. Obzvlášť, když nemáš žádný vodítka, kam máte jít, co hledat. Tady už jsem byl, tady prostě nic není. Skoč, Phelpsy, nebo něco dělej. Co tady dostat nahoru? Tam nedám. No tak nic, no, tak jedeme pryč. Co tady? Tady nic není prostě. Vylezeme zpátky a... Je super začít 10 minut hry prvních takovýmhle způsobem, kdy máte nějakou stopu někam, ale tady nikdo není, že jo? To je prostě divný. Můžu klidně vystřihnout tohle, to je šílený. Kurva, kudy zas, tady nahoru. Úžasné. To je opravdu úžasné. Co je tady? Se taky dá někam dostat. To je úplně na hovno tady. Běhám tady jak pinda. Calling you stupid would be an insult to stupid people. How come the cops can't ignore us the same way the government does? You're behind the wheel. Fine. Where are we headed? Ještě se podíváme sem, protože nevím, proč tam ještě můžeme jet.
Nastup si už to nezdržuju, stačí, že jsem to zdržoval já. Úžasné a paráda. Proč tam odkazují na to tuláka, ty? Já se budu muset pak podívat jinde na YouTube, jak to bylo. Proč lezou všichni to levou? Please, can I have some time to explain to my daughters? Je divný, že on je pořád tady, ale... Dobře, tak mě odvezeš na policejní stanici. Běžíme, Philipsi, běžíme, ale běžíme. To znamená rychle, pronto. You know the way. You can drive. And where exactly are we going? Takže jo, policejní stanice, uvidíme, co se stane. Úplně pod kontrolou tohle nemám. 5 hodin odpoledne. He's in an interview too. Thanks. What do you make of him? Sailor on furlough who looks like he's in trouble and knows it. Jde o to, že to mohl být ten manžel, že jo? Takže tady jde o tom, že... Mr. Sailorman. Detectives Phelps and Galloway. We know why you're here, Jessup, so it would be best if you answered our questions truthfully. I don't want any trouble. That's why I'm here. I heard on the radio about this lady getting killed. I got leave from my CO to come down straight away. So why did you kill her? I didn't kill anyone. Look, you need to believe me. Let's start at the beginning. Takže námořník 24 let. Chtěl si prostě štrejchnout, ale... Já si prohlídnu ještě důkazy. Co děláš? Mě nenechá ani prohlídnout důkazy zas, tyhle. Já to chci vzít od spoda, hezky. Crystal Ballroom, to znamená, že vystoupili u Crystal Ballroom. Plachetní lano. Kabelka oběti. To moc tady důkazu nemám, můžu to dám zpochybňovat. You went to Baron's Bar. What time did you arrive? I got a 24-hour pass. I got there around 7. That's where you met Teresa Terrelson? Sure. We had a couple of drinks. So you tried to make a woman who was incredibly drunk? Look, I'm not proud of myself, but I never hurt her. You took her dancing? That's right. Caught a cab to the Crystal Ballroom. You had a fist fight with Richard Bates over Mrs. Terrelson. You met the guy? He's a creep. You should take a look at him for this. A on ho uhodil první. He's pointing the finger directly at you, Jessup. I only had one night before I was back in the tub. He had all the time in the world to look for some action. I belted him. I'd do it again. She was better off with me. Sure. You're a shining example of chivalry, Jessup. Zatím nám to jde, ale... Where did you go after the Crystal Ballroom? I think the wind had gone out of her sails by then. She caught a cab and I caught a bus back to the base. We spoke to the cab driver. Tell us what really happened at the Crystal Ballroom. I'd had enough. She was all upset about her husband bawling about her kids. She looked old. Left around closing, maybe 1:30. Got on a bus and she fell asleep on my shoulder. Which bus? An all-American 249. I went past her place.
She jumped off, and I stayed on it downtown. After that, I caught another bus to San Pedro. The Indiana's down there. She's being scrapped. And that was the last you saw of Teresa? Yeah, that's right. We didn't say much. I think she was kind of embarrassed. Už se někam dostáváme. The cab driver said that you were getting pretty familiar with Teresa. That's not how I'd put it. Co ten už klebek, kurva. Jela autobusu, musíme se na řidiče autobusu. Co mám říct? Já jsem se ptal, řidič taxíku říkal, že jste se k Tereze choval dost důvěrně. Takhle bych to neřekl. Jak bych to řekl? A tváří se jak ho vede. So the last thing you wanted was her playing hard to get. Did that make you mad, sailor? Yeah, it did. She knew what a guy's looking for. All broads do. Dancing comes second. And what happened at the Crystal Ballroom? Nothing. Not even a little hand relief. She had another couple of drinks. There was no fun left in her. Just poured her guts out to some bartender. We're holding you till we can clear this with the driver. Yeah, my CO said as much. Can you put the guy in two in a cell and inform the commander? Sure, detective. Jistě, detektive, takže Got a první message výslech. for you. Sighting of your disfigured hobo on Grand between Temple and Sunset. And it looks like the beau has a record too. He's wanted in connection with 2 female assaults. Thanks. To je hovado. What Tak now? já ho hledám doma. All the way to San Pedro and check his locker? Let's see if the bus story checks out. There's a depot at 1660 Beverly Boulevard. No, tenhle úkol, případ bude ještě dlouhý. Takže my ho hledáme doma a on se někde fláká hovado. 3 suspects in the can and 1 on the hook. Still no hard evidence on any of them. KGPL to car 11K, 11K, come in. 11K, go ahead. Patrolman reporting that Bobby Ross' car game was breaking up at midnight. 11K, roger that. Plenty of time to get downtown, Cole. It's possible. Have them bring him in. KGPL, we have Lars Carlson picked up. Že zatýkáme manžela. Nevím, jak se dostanu do záznamu. Tady. Potřebuji toho tuláka. Já se tam nechám odvízt. You can drive. Fine. Where are we headed? Bude rychlejší. We're looking for a tall, disfigured man at the camp. Could be difficult. Most bums look deformed to me. Come on, Rusty, this isn't gothic fiction. Hobos are just like you or me. They're just men who've fallen on hard times. You ain't much of a detective, Phelps. You think a hobo's like me. Rule number 1, how do I smell? Of alcohol and stale sweat. You know, I may be onto something here. Very funny, Phelps. Takže to je v píči. Já umřu. Tak tam jde s tou brokádou. Boži. LAPD, we'd like a word with you. Save it for someone who's interested. They're fascists. Come to move us on and steal what little we have left. 6 rounds won't get us far.
filthy hands. Kde je to hovado? Tady je. Killing baby. Jsem pěkně nasranej, protože jsem myslel, že když si nebudu zadávat ty cesty hned. Máš. Dojebo. Dobře. What's your name? Comrade Stalin. Very funny. We'll find out from your personal effects. Stuart Ackerman. You're under suspicion for murder, Ackerman. We're taking you downtown. You can't do anything more to me than what the Japanese have already done. Už máme třetího. The Kremlin's over here, Phelps. Toss it, see what you find. To bude další video psychologa. Tady je ta fotka, tu už jsme viděli. Not everything here is going to be relevant. Nemá kabelku zelenou. Ackerman doesn't look like much of a dancer. Stupenka na tancovačku. Takže když... Já jsem myslel, že všechny ty cesty musím odřídit k těm případům a k místům. No to je málo, ano, to mě poser. A takže to vypadá, že když si dám cestu, zvolím, tak si to odkecaj a pak až se to utne. To je úžasný vědět. To mi ušetří prostě spoustu času a strašně mě sere, že jsem na to nepřišel dřív, ty vole. On tady mají... L.A.Noire čím to udělal, ne? Looks familiar. Safe bet it'll match the mark under Teresa Terrelson's chin. Už to tady má? Still working, Jack. I'm off to the Lighthouse Club in Santa Monica. Hello, Jack. Mr. Benson, this is Courtney Sheldon. He's a buddy of mine from the war. Well, I'm sure you two will want to polish some old war stories. Good evening, Jack. Mr. Sheldon. Good night, sir. Take a seat, Courtney. We need your help, Jack. I told you I would have nothing to do with that. I'm fine too, Jack. Medical school's going well. I got a part-time job. Do dope peddlers need part-time jobs? We made a mistake and we're in trouble, Jack. A local gangster, Mickey Cohen, is putting on the squeeze. So hand it over, walk away. What's stopping you? We had a deal with them, that they would dole it out slowly. They said they would supply abortion clinics and doctors, but they've been moving it on to addicts, and they can't cope with the purity. So your problem is with gangsters being dishonest. My problem is that people are dying, and that if this gets back to us, we'll all end up in jail. So how am I supposed to help, Courtney? This isn't the war. I can't just wave a magic wand and clean up your mess. We want you to negotiate, Jack. The only thing these guys understand is force, Sheldon. They got to the top back east by proving to be more vicious than the English, the Irish, and the Dutch. They make their own laws. That's the nature of a secret society. God's sake, Courtney, you want to be a doctor. How can you fight with that? We are better trained, Jack. I didn't make it through the war to come back to this kind of shit, Sheldon.
Tak, tady to vidíte. Obchod s drogama po druhé světové. Fajn. Pojedem. Zřejmě na to autobusí nádraží. Máme auto. Sakra, kudy jsme to zase přijeli. To je dobrý, Finbere. Finber Galloway. Helloway, myslím. Can you drive to this one? And where exactly are we going? Pojď ke mně. No, tahle epizoda je plná zmatků. Ale tak to prostě... Husband has an alibi, but no real motive other than neglect. Jessup's alibi checks out. Bates is a recidivist. He'll be pulling the same stick until we put him away for good. Ackerman has history, opportunity, hard evidence. What? We have the evidence. We know she was here. All we need is a confession and we can charge the bum with murder. Takže nepřijdu o ty průpovídky, což je superový. To nám hrozně urychlí průchod hrou, ale dostanu méně prostoru já k mým průpovídkám. Takže je to něco za něco, jako vždy. Uvidíme, co nám tady řekne pan řidič, jestli tady ještě bude. 263 autobus. Co máme hledat? All American 249. Což je... Tady jede? Ne, to není on. Když se budu muset někde někoho zeptat. That's the guy. I heard he's an honest cop. And thank you, ma'am. You have a safe trip now. Where are you boys headed today? LAPD. We're after the driver of All-American 249. Would have been around midnight onwards last night. Just a minute. Frank Zeffirelli. He's your man. Where can we find him? Frank is out on the 7-4. Can you tell us the route? Hang on. I should have it mapped out here somewhere. Joj. Joj, Kinánku. Ty vole. Všechno. We're not going to drive the whole thing, are we? Won't take long. We have a siren. You look at this clown. Whoa! Easy. Pěkný automaty. Sakra, Phelps si zase se seknul. Ano, jsou to hezké automaty a už můžeme jít. So what next? Why aren't we back at the house giving the husband hell? Já nevím, proč se to vždycky jako sekne? Dobrý, už můžu jít. Je to opravdu zajímavý tohleto. You drive. I need to go over the case notes. Fine. Takže teď budeme muset asi opravdu řídit. All American 7-4, let's go get him. Provoz jako hovado. Napneme si teda sirénu jeden. This could be a long trip, Cole. Or it could be a short one. And here's me without my hip flask and only a pain in the ass for company. Way to kick off the drive in high spirits, Rusty. Comments like that put me in just the right mood for some legwork. Cheap. You know what your problem is? You don't like hard work. This kind of rigorous search is what police work is all about. Discipline. Save it, Phelps. You're just as bored as I am. Tady doleva.
aren't we back at the house giving the husband hell? He's got to be high on your list, Phelps, and high on mine. Takže tahle epizoda je taková, takže máme. That's the bus we're looking for. Ease in behind her and get her to the side of the road. Už stojí. Už stojí borec. Is some kind of problem, buddy? LAPD, we're investigating a murder. You had a sailor and a woman in a green dress on your bus late last night? That's correct. And the woman got off first, around 2 a.m.? Yeah, that's right. And the sailor stayed on all the way to downtown. Can you tell us where you let the woman off? On California Street. To tell you the truth, she looked a little lost, like she got off on the wrong stop or something. I didn't like dropping her off near that hobo camp. You've been a big help, Mr. Zeffirelli. Myslel jsi, že odjedeš, víc, tím autobusem? Left her by the hobo camp. Which means he's as good as killed her. We can't eliminate any of them, but the disfigured man should be our starting point. I'm gonna call for some backup. These bows hate cops. No, už jsme byli, kámo. You're behind the wheel. And where exactly are we going? Takže jdeme usvědčovat. Možná. Epizodka se nám krásně protahuje, ale těch 15 minut tam bylo hrozný obloudění. Zase je 5 hodin. Tahleta mise, ten úkol je docela i... Ty víš kam? Ty víš kam? Ty víš poprvé kam? To je borec, ty vole. To je borec, vidíte ho? To je borec. Ale kam? Tady. Ackerman, you were in the Marines. How do you know? The Corps selected big guys for flamethrower duty. That's how you got the burns. Life expectancy was 5 minutes for a guy in flamethrower detail. What kind of a government puts weight like that on a man's shoulders? You'll get no argument from me. It was a heavy load. You feeling sorry for this smelly fuck? Asi to byl on. Dalo by se říct kabelka oběti. Ale hlavně jsme našli peněženku. Jasně. A vystoupila u toho tábora. Pro vás jsme tam našli. Podle mě tohle je jasná věc, ty vole. Proč to udělal? Těžko říct. Myslím si, že by nemusel mít ani žádný motiv. Právě no, že nemá motiv, ty vole. Ackerman, 36 let. Asi nějaký vysloužilec. Ne, já se kouknu až teď. Why did you kill Mrs. Terrelson? I have no recollection of the people I have killed. You hate women, Ackerman? More than you could ever imagine. How much did you hate Mrs. Terrelson? I ache to put my seed in them. Afterwards, I have no use for them. To je zajímavá představa. A bus driver dropped Mrs. Terrelson near your camp around 2 a.m. Why did you take her up to the hill? Which hill? I have many places. I go where I please. Myslím, že já tady na to nemám žádnou... Jaký... Divné, že teda přijel autem. Jak mohl přijet autem, když tohle člověk žádný auto nemá?
To je divný, on jako vůbec neví. Já mu to nemůžu dokázat, že tam byl, že jo, on. Hledá podle bot, ale... No. To mě připomíná, že jsme měli udělat ten odlitek. You are clearly insane, Ackerman. The state of California does not execute mental patients. I don't know the names of the women I've killed, but I've killed many of them. Their necks are so fragile. Where were you around 2 a.m. last night? At the camp. Což může být docela pravda, ale... You have an alibi? Someone reliable. Someone who will be around on the day of the trial. Fuck your trial. The capitalist system needs another victim from amongst the masses. So be it. Stuart Ackerman, I am charging you with the murder of Teresa Terrellson. Byl to on, ale... Ale konec případu. Úžasný. A man down on his luck I can abide. But a filthy red who chooses to live outside the rules of society I cannot stomach. Maybe poor Teresa Tarleton will provide the catalyst we need. I've spoken to the chief and the mayor, and I think it's time we send some men in to remove the godless and send them on their way over the county line. A grand day that will be, gentlemen. And a grand result you have brought me. You two are fast becoming my finest crusaders. Nejlepší křižáci, no, to jsme my dva. Cole Phelps a Finbar Holloway. Případ uzavřen znamenitě, nalezené stopy 15, stop ze 17, což je good, otázky správně 12 ze 16, což je, dalo by se říct na to, jak tato epizoda byla docela zmatečná. Nebo celý ten případ. Nebo aspoň ta jeho druhá půlka, tak si myslím, že to taky není špatný. Tak, nějaký zničení vozidla, to mě vůbec nezajímá. Poznámky k případu. Toralcenovi možná mohli dosáhnout spravedlnosti, pokud by byl Stuart Ackerman prohlášen za schopného stanout před soudem. Což nevím, jak bych mohl dokázat já, že je příčetnej. Těžko říct. Dalo by se říct, že ji asi zabil, ale možná jo, no. Co říct nakonec téhle epizodě, která už má 45 minut, chtěl bych, že tam je těch 15 minut navíc, co se prostě stává. To se prostě nedá nic dělat, já to zkusím nějak dát do varování videa, že těch prvních 15 minut, jak jsme tam prohledávali ten tulácký tábor, nebo kolik to bylo, 10 minut. To je jedno, prostě, že to tam bylo úplně k hovnu, pak se ten tulák někde objevil, nahlásili nám ho, tak jsme po něm teprve šli a za další jsem teda zjistil, že to kecání mezi těma dvouma detektivama, že o to prostě nepřijdu, když se nechám odvízt do nějaký ty daný lokace. Což jsem si myslel, že o to přijdu, že musím teda to všecko odřídit ručně. Takže můžu gamepad klidně vynechat, nebudu muset řídit. Což se mi hodně líbí, protože teď to bude mít spát. Ta hra bude rychle odsejpat, bude to úplná paráda, protože tím ježděním nebylo to tak hrozný, ale zase na druhou stranu jsem tam mohl říkat své myšlenky k případu, nebo občas si pokecat i jako co se týká kanálu a tak podobně, že jo. Co jsem mezi tím řídil a jo. Budu používat asi ty rychlý přesuny, protože myslím si, že to je dobrý pro to video, že je to pak asi zajímavější, že to má nějaký spát a nějaký tempo. Tak to by bylo vše, tím je případ uzavřen, velice dobře uzavřen a rád se s vámi setkám i u dalšího případu. Těším jsem se na ty případy z vražd, protože to je úplná jiná káva než to dopravní a splnilo to očekávání rozhodně. Navíc si ty případy nepamatuju, co jsem hrál poprvé tu hru před x lety, takže pro mě to je jakoby skoro nová hra, takže v
tady v té hře asi nikdo nikdy nebude nejlepší, protože občas odhadnou to, kdo lže a všechno. To bych tu hru musel hrát opravdu po druhý, po třetí, abych prostě věděl. A hrát to opravdu jak největší frajer. Což nikdy nebude. Ale to nevadí. Tak se mějte, nazdar a nezapomeňte, že vraždit se nemá. A těším se na vás u další epizody. Čau.